True TV sinya itele nongra mor kibay wakat lawotone msambisa parblada et pousse fangil kapi et sit kisinga nyinga na singa et kibayane kwesa sin l'armée yita politika ramba noi sinkede nego ne la tor soba absenyake janvier ochuga la semanu dale tia Christophe Dabire la tenga tor sob lebele nyake ti obna lugo ne la tawle litobra zinda go ne la tawle et santa yuma yibu son Laurent la ya to nyakra lugor pole et on taspa ma penare ne politika zingra de sandba ya pipi ya ayaya zungra nas ya CDP wa député CDP wa mesembe nam ki hidba sulpora le ban passé ne Mahamadi Lamine Kwanda bamsi ya parti ning msombo te congrès pour la renaissance et le progrès CRP wa taor soba bamba biba la to tasa penare runda to munik dop takasko ne absan le branyaka Christophe Dabire te biya go ne la taor soba sayana ya zungrana bam sombe ne nam ki hilba sul bulgam te wakat ninga tenga nab sandike sena yelen ton librana yakka premier ministre da ya Christophe Dabire wa ya ti sonso la nyesero pabe MPP o poye parti o mehli bili pam na no mamle kiuga yum tu sey le pisi ba député wunigam tibum pa yiling ne bamba fan librana yak min her kodray la ti aboto no men wiligi da rok ma Christian Kabor sena za tenga toto yuma nu wata ikel ya zungrana bam sia député le mbene nam ki hilba sul. Cela signifie tout simplement que il y avait une volonté de changer de premier ministre. Nyawa ya kaset venra son wiligdi double ratemnet senandir premier ministre qui nezing la qui staba ye wosro to patonwe 2016 ayumde elatun yelameti MPP nama zabwenge abrapatar minimi bati tum no bedbeda MPP sen ganre sen min to binyakra ya CDP wa labtika yumonua absen zatenga alanta masa MPP nam patun nanya net absenantik nyak talir premier ministre bamnen taba soki lebi ya bum mesun wilidi ti et du biora ya sambaspora la debi bramisi santarazopti nama zap 2021 antir 2025 ana yibunzenga na wata labnin bala inyabe labnye subnin tam ni bununa de n'avoir que leurs yeux pour pleurer. Sayna Mahamadi Lamine Kwanda bam sia CRP o tawol sababu ligame te nyaka ni ngoro kon Christian Kabor sen le ban yakka Christophe Dabire wa aya boum se sek peka la taleben le keng tawron wiligi ta Christophe Dabire le mpahne président rok ma Christian Kabor ya neps wum taba ya net na wa de yelti. C'est des gens pondérés, c'est des gens qui peuvent se comprendre pas de yeux même sans parler. Ya nepti mi taba morbi anen taba tiningis report net neto mi bum ninga net kam fansan data Dabire patum ne rok ndatum wayina bioye atum ne rok la tinga gilli apatar giala si ya wa politique giala si ya tum 15 mgife yalen nan kite ta rok kisa sida nda nyakba to bi premier ministre neme labi tikya yi nyakba to kilin zoom anza premier ministre da nam nyara pour l'accompagner. Tout ministre fangeli kepe Christophe Dabire hendaranda patron mbasa sana ye zungrana la ne Mahamadi Lamine Kwanda nyokorolra coronavirus ba zabali arze kana ton yidigi nimbu de non ton le bon taba ya yel kan fangeli kepe la na sebra su kontome a Christophe Dabire sentarium pisu pela tambo na yi kalaka atopton le bon lugul go nera. L'Ebdeba Soul Your Sombonde, coordination des syndicats et associations professionnelles des commerçants et des acteurs de l'économie informelle d'Atieti, l'Ebdeba Passa Kersula, l'Ebdeba Pass l'Ebdeba sous le bout toya, la Nuktum Bon Sanamba sous le bout toya Sanataba, Mana Supur Zinim Ibeorin, Obsombonde, Tissitinga, Aroduoko, Observe sa Kwese, Munikdin to Blatam to Kwesa Tatenga Taudamba, Tibamba, Ratamete, Sana Lebranyaka, Wala Gohnera Minsidamba, Buptedre, Minsininga Sengeta, l'Ebdeba Yella, et ton nota se Kenga Metig Manif Casseto. Supura zinimzigi kitam topam sula suka amusa ilbudo te kont kwesi ya handa to wili tinga tor soba titon dat nan kosublame bala premier ministre yakame la ministre de manaka yaki la ton ya commerçant ramba ya kai kundi ramba ton dat nan kosublame bala han lowe ton ta la ministre an ka to ma mbala ton suluese ton goma me haletu warata le suluese la na yili tinga gan ba ninga ton sakame ambahata tumenta ateka la mawa na kanyaka ton datam ti président du faso kela tonno ton kayata arun katin miniriye
ton kati yeta kati on yi wala bon ambassadeur ton ministère ni ngajeta commerce hayela tor kala tali ton datam to baton ministre commerce on bonira en ya kelgada en bonira en ya nire ndar commerce ken tore en ninga tore bala bam sa nyaka aruna kabore le bran ningi ton tumna tore akadzemse ton pinin to roa ya handa yile te tenga gan ba ni min te tenga rabe zunglu poa ya ni kiti ta aruna men te ton kayi on wuli tur supano ang min aruna kabora bala menga mi mam soma nda tolo yika suku na menga yetum na mana petition to binyaka halita tolo ngwane tan ndam dam biro wa men to bobo am facebook buto tore donc la yifa lo ko me ma wa han siga tur ko tamta a kenga te voni la fe ubia obninga zininga ni me henda pa ba vibni la fe obsale le wa ninga tale wa même singwa ah yanninga han wa tala ministère ah yanninga han ninga ombo talata janvier ochuga rasma nu san logame la karonga le brandiki bala karimbi sala be vusum obsombonde ti e congeramba la karonga le brandika wa 4 la ninga coronavirus abangame sinkete en kengo tore ta longra a longo ne bo wisro kitame ti tununtase manif kaseto karonga zis sandba anangese ya noken posun dikde zinkwensa sanayile ti karonga toron karme la coronavirus abame ara longo karimbisa ara keten kenga tawliye kitame ti etonentase ya Abdul Rahim Yenye ene ami valiant on kumus bunni sa fangil kepep sa manif kaseta on compte do tun bezini ngap sambonti l'école primaire publique on condamné solmoa la fi o kolor sun talpanga nyinga alkarim bisa manda nusa pierbo yawlum pame kalando tanche rasma wan se lore al coronavirus ba le pama panga ton tenga Burkina Faso kane la ri kitame tebsirdo wawe no ni sa fangi libs ndiralre en zabni bakanga wa sa yane l'école la tor saba wuniga meti son ti kalim bisa ninyo lima l'école kanga pora ayabum sinketi ya zulwera sa yane l'école la taw damba wuniga meti woro no ni sa fangi libs ndiralre en zabni bakanga wa ya siti kalim bisa sirdin kensap toro la kalim bisa wada me sirda me Louise Toro nya kalim bisa toro korlo menga ni bakanga tonsi yibe ni adia bordre lycée wala tontanya beni l'école la kar samdamba wuni gambala tibam dersa no fa gilli nan ni digpanga ti kwa matoro wawre no ni se fa gilli sen diralre nazab ni bakanga wa amadi compaure kelame ngadlo horma wuni gidimbala bamda tamiti kalim bisa ro da larmental sulla chesabto yel kanga point re logor pore kelame ambole kar samdamba fa gilli tiblaram taba nora yemre tebtour un son kalimbisa teblaram taban doke zule kanga se inkied lafio wengo Bensa tum ziga bensa sanyelo tume ya telefon sa tum ziga absombonde ti onatela biton yele topsunda bonde ti onatela atedra yure lebre move africa ya Maroc Telecom damba ndak singengete tum kanga obnyaka yam na yele tepton texte yura zinis ba fa teminis ba fa bamsa amben tumdwa ti lebre move africa lindmana tigsiga en terki bekitba en wingi buni sinkite tabnyaki yam antemu la wotone la tumnis babsana mane hana yilinti telephone sasun tourne yenda atonre enji sombo Burkina Faso kane panda venema ne Samira Ouedraogo la Emerola Ouedraogo Burkina Faso bainsa boalo tum non sacré Office national des télécommunications Onatel kwai rayura libra Move Africa sans yene anisi compaore sinya tum non singeta la rayele yamya kanga sinya yura tidra ya tum no kasanga sacré Maroc Telecom senda ganre tum no ya poka porombe Onatel danare hadium prisila yoba andatan tidre Africa tibon Move Africa Onatel dans ya groupe Maroc Telecom so la groupe Maroc Telecom a tout télécommunication semble temeskatek nata pila yemre la bam gesamti a soma te blagam taba nora yemre point ya ren kite Onatel ne groupe Maroc Telecom ne ba fa le Move Africa donc ya man chen Côte d'Ivoire ya man chen Bénin ya man chen Togo chen Mali chen Gabon wala chen Mauritanie wala chen Centrafrique yam na mi kam ti fa le Move Africa na yelenti client ma
fa ton tum nenga ye pour ya ne kite on attend la lebe Move Africa tum no kan sa sia ben sa boal roro a be Afrique tem son na man ban piga la yemre abrar sa son me ya sin yide million piso poi ben sa boal rokanga abnana la mes na inta tum ne na sara nutum te pa la santé dégradée sna yile anton noé abrar sa suya ani se compaore nyaba ton signature la yetame un monde nouveau vous appelle on a Move Africa nan tuma men ti sans réseau wa chen toron passé sans le internet à main ton le ya torso Burkina Faso kane ton la tuma men ti tum kan chen toron pa la client mahaman subscription à ma internet du kan men nan le fa na yilenti tumna chen tor Burkina Faso kane la tem satava ma tum no kai sa sambe Afrique tem so pour un teng fania to yur ala welirame Burkina Faso ya Onatel Burkina yura te kame an libre Move Africa Masa nanganga tadra la ya Mali la nankenge ti sibila son Laurent Faransa soda sa yibu la kube lindati sinda pa kausme soda sa tambo la branda kuya la yela samano to noa ya ti Faransa soda sa sambebe noa tawr soba le nuwa sinyakba te bébé nenget ñu ko la yele sambonde ti ancien chef de mission française auprès de l'ONU nye muje ka kwera winigi ti yela sambe zila ningawa ya abliki nyesro ta nyesro onte man yella en tenti ninku la saman benoa asa ba koloro yid bulada tala anzaba dinde etununtaga bulema solo sombe Mali kum same tabiranje zambelongo content Winning son da Mali ti wakiti nepsan ba man kalma poronwa sayel won sibra son lore faran soda sandanda kenda an tabon puhudum ti wakiron kite tabna man kalam la soba ye rahma tablo rol poli soda sa tab sandanda man kalam le likita meta general Dominique Trancon bam se ya faran soda sa tawul soba anget tum da benla zenka koise antahad onio. The French forces are here. Farsoda sa sambe Malika la abwa mena wili ti la men pa bugura dai la yazin ni yesra la wumtaba. So the French forces are so da kan se sambe kanda ya na ni sabla tengramba to zabane wenga la le fami ya na wili ta so ban so sa atibam patali jin kandri ren yilla han watna to sa ren nam to tonre azin ni yese ane bugu ne ramenga will be when they will be ready to negotiate with their own government. Ali to say le pila taba san lori faran soda sanan tabam bihnu la yemri aman kala mzikanga ni salo ten soda sa abraham da pasorti bi na yelen toni zabarkanga la runda abtala kelem da panga nepsen kelem tournari no faran soda sa ero patim susro la man gida wenninga sin yita lesa soga sanandik makri wala lusuramba la runda ab yelmen hawan to pakba ya yelning sumbe suda bale blugobna yel kanzu ami me top zabdame na yilo to on korlo Europe to dra ni taso source border of Europe from jihadists ni sala nan tabam tusa na se amman kalam taso source son we de Mali Niger limpane Burkina Faso kane yom tusa ile pila waya han lori len lepson ya kinga ayit yom tusa ile pila yoba Kibaya tek da zikonga puse fangil kapi bar pusro sakazinti kilrada nan kontab se kontas bureau tikibesembe bele watase